Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Iksanul Naila dari kelas 11 SMK Semak Padang dengan nomor absen 10 dengan nomor NIS 217793. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan peralatan laboratorium berdasarkan jenisnya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan alat ketelitiannya dan alat pemanas. Selamat menyaksikan. Berdasarkan jenis: A. Peralatan gelas. Gelas piala atau gelas kimia, beaker glass. Fungsinya tempat mereaksikan bahan kimia, where to react chemicals, tempat membuat larutan, place to make solution. Erlenmeyer flask, conical flask, E-flask. Fungsinya mereaksikan bahan kimia, react chemicals, menyimpan zat sementara, temporary storage. Kaca arloji, watch glass disk. Fungsinya tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta. A place to wax materials in the form of solids or paste. Desiccators. Fungsinya menyimpan zat setelah dipanaskan agar tidak rusak. Store substances after heating so they don't spoil. Labu alas bulat, flask round bottom. Fungsinya tempat pelarut pada proses ekstraksi. Place of solvent in the extraction process. B. Peralatan non-gelas. Bola hisap, pipet bowl. Fungsinya menyedot larutan dengan menggunakan pipet. Suck the solution using a pipette. Cawan penguap, evaporating dish. Fungsinya wadah menguapkan air dari suatu sampel. Container to evaporate water from a sample. Standar atau statik, standard. Fungsinya tempat memasang klem, place for clamping. Botol timbang, weigh bottle. Fungsinya wadah yang digunakan untuk menimbang zat. A container used to weigh substances. Spatula, spatulas. Fungsinya untuk memindahkan atau mengambil bahan berupa padatan. To move takes materials in the form of solid. Berdasarkan fungsi. A. Peralatan gelas dasar. Erlenmeyer tutup asah, Erlenmeyer flask with stopper. Fungsinya tempat mereaksikan senyawa kimia yang mudah menguap dan teroksidasi oleh udara. A place to react chemical compounds that are volatile and oxidized by air. Labu destilasi, distillation flask. Fungsinya memisahkan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik sehingga diperoleh senyawa murni. Sparks mixtures based on differences in boiling points to option for compounds. Tabung reaksi, test tube. Fungsinya mereaksikan bahan kimia dalam jumlah sedikit. React with small amounts of chemicals. Cawan Petri, Petri dish. Fungsinya tempat membiakkan atau menumbuhkan mikroba pada analisa mikrobiologi. Place to breed, grow microbes in microbiological analysis. Corong, funnel. Fungsinya membantu memindahkan larutan bahan kimia cair ke wadah lain. Help move the solution liquid chemical to another container. B. Peralatan gelas pengukuran. Gelas ukur, graduated cylinder. Fungsinya mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap terukur. Measuring the solution less accurately but still measurable. Pipet takar atau pipet ukur, measuring pipet. Fungsinya memindahkan sejumlah larutan dari satu wadah ke wadah lainnya dengan berbagai ukuran volume.
Transfer a number of solutions from one container to another with various volume sizes. Labu ukur, volumetric flows. Fungsinya mengukur spesifik dari larutan atau membuat larutan dengan ketelitian tinggi. Measure the specifics of the solution, make a solution with high accuracy. Pipet gondok, volumetric pipette. Fungsinya mengambil larutan bahan kimia secara teliti sesuai dengan ukuran pipet. Take the chemical solution carefully according to the size of the pipette. Buret. Fungsinya mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi, khususnya pada proses titrasi. Measure the volume of the solution with high precision, specifically in the titration process. C. Peralatan gelas analisis. Termometer. Fungsinya untuk mengukur suhu. To measure temperature. Tabung Nessler tube. Fungsinya analisis zat kimia dengan cara membandingkan warna pada metode colorimetry. Analysis of chemicals substances by comparing colors on the colorimetric method. Pignometer. Fungsinya alat untuk mengukur massa jenis atau densitas suatu fluida. An instrument for measuring the density or density of a fluid. Hygrometer. Fungsinya alat untuk mengukur kelembapan udara. An instrument for measuring air humidity. Berdasarkan ketelitian, A. Alat ukur dengan ketelitian rendah. Gelas ukur, graduated cylinder. Fungsinya mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap terukur. Measuring the solution less accurately but still measurable. Pipet takar atau pipet ukur, measuring pipet. Fungsinya memindahkan sejumlah larutan dari satu wadah ke wadah lainnya dengan berbagai ukuran volume. Transfer a number of solutions from one container to another with various volume sizes. Neraca kasar, mechanical balance. Fungsinya menimbang zat dengan ketelitian rendah, 2 angka di belakang koma. Weighing substances with low accuracy, 2 digits behind the comma. Gelas piala atau gelas kimia, beaker glass. Fungsinya tempat mereaksikan bahan kimia, where to react chemicals, tempat membuat larutan, place to make solution. Kaca arloji, watch glass disk. Fungsinya tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta. A place to wax materials in the form of solids or paste. B. Alat ukur dengan ketelitian tinggi. Labu ukur, volumetric flows. Fungsinya mengukur spesifik dari larutan atau membuat larutan dengan ketelitian tinggi. Measure the specifics of the solution, make a solution with high accuracy. Pipet gondok, volumetric pipette. Fungsinya mengambil larutan bahan kimia secara teliti sesuai dengan ukuran pipet. Take the chemical solution carefully according to the size of the pipette. Buret. Fungsinya mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi, khususnya pada proses titrasi. Measure the volume of the solution with high precision, specifically in the titration process. Pignometer. Fungsinya alat untuk mengukur massa jenis atau densitas suatu fluida. An instrument for measuring the density or density of a fluid. Neraca analitik, analytical balance.
Fungsinya menimbang zat dengan ketelitian tinggi, 4 angka di belakang koma. Weighs the substance with high accuracy, 4 digits behind the comma. Alat pemanas. Hot plate. Fungsinya peralatan laboratorium yang digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan lain. Laboratory equipment used to heat and steam one solution with another. Mantel pemanas, heating mantle. Fungsinya alat pemanas pada destilasi, sokletasi, dan reflux. Heating device for distillation, sokletation, and reflux. Tanur atau furnace. Fungsinya digunakan dalam praktikum penentuan kadar abu. Used in the practical determination of alcohol content. Lampu spiritus alcohol burner. Fungsinya memanaskan zat dengan suhu rendah. Heating a substance to a low temperature. Oven. Fungsinya memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium atau objek-objek lainnya. Heating or drying laboratory equipment or other object. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.